Hello mga kabungot, maayong adlaw mga kabungot. Dire na punta kabungot. Mao ni ang video atong Wednesday kabungot, October 15 Wednesday mo. Mao ni ang itsura kabungot. Ngagi mi dire kay akong gisundo nako akong panganay. So mao ni sitwasyon niya kabungot. Kining parko nga si hakot ya kabungot. Hakot na siya, kinutkutan na dito sa unahan dito na banda sa may province na mao ni siya kabungot to kana ila din ang natagan niya kabungot og bakal basta nagkuha bakal din nakabungot kaya to karon ng bagko niya to ko. So nakita yun ang ingana din na ilang estilo na ilang ng simitohon kita tapatag nila na kabungot patag nila na grabe yun lagi kumpate niya kabungot. Shout out sa mga magigiting na mga construction worker na maoy nasa likod aning flood control sa Marikina mga kabungot. Maoni sa kabungot sa una pa gyud. So kini kabungot kini mauna ni ang latest karon kung gi-videohan diri kabungot October 15. So uli may dire kabungot gibaybay na mo ning tulay kabungot hapon man ni bandang alas 5 man siya. Dire ni kuana ni magani kay wa mi ulam mga kabungot. Baybay na mo ning tulay kabungot dire mi sa ibabaw ni agi na pud kabungot. Onya dire dapat sa may tawag ni sa may park ibutangan na pud nila dig mga suga-suga dire kabungot pindot no may kabungot. Gini diri lalo man ni nanay mga suga-suga diri kabungot. So karon kabungot mao na ni karon sitwasyon ini at kaning bag-o ni karong bag-o samantang adlaw ron Wednesday Tuesday o 21 mao na ni itsura kabungot. Mao na ni siya. Nanay bakal no dagko kay mga bakal kabungot ya ingon pag ito si Purman diyan na may Purman diyan kabungot tawag taon siya ingon siya nga oy video hemi direct apel kami may na kuan ani na, nasa likod kayo saludo kay ko ani nila kini mga construction workers kana mo na ilarte kabungot papunta na ng rekto kabungot Quiapo sakay na akong anak diha. Diha kabungot to ano ni siya sukad ato kuan baha pala diha o nagtubig karon latagan na nila minto sa bungot to. Latagan na nila siminto bakal kabungot pasta nagkuang bakala kabungot. Diba dagko kayo taas po kayo nakabungot taasan na siya bahapit na naman sangko. Gitawag ko diya kabungot sa ilang Purman kabungot papil sa video sabi kaway so salamat yun kabungot. Diba shout out mga construction workers na magigiting nga namauna sa likod aning mga flood control sa Marikina iayo ganyan ni kabungot. So kita ka na bungot tig-o kay na dagko kay na silang bakal kabungot mo na tinuod diha o karon sus kilom-kilom ra baga bungot basig bundak ning ulan ani ring hapuna ni mao na siya ka-update kabungot mo ni update na ni di maghinay-hinay na kabungot abot ra ba ni siya og 4 minutes siya bungot kay mao na ni akong content karon kay laayo kabungot ba koy maayong buhat bye bye kabungot.